श्रीमद्भागवत तृतीय स्कंध अष्टम अध्याय। श्रीशुक उवाच विदुर वाक्य शुणी कर्णे मैत्रेय आनंदित मने कृष्ण चरण जुग ध्यायी कहन्ति विदुर को चाहि। मैत्रेय उवाच शुण विदुर शुद्ध चेता सुपुण्य परीक्षित गाथा तोहर जन्म पुरुवंशे परम भागवत अंशे जहा महिमा शुणी कर्णे सेवा करन्ति साधु जने जहि तु लोकपाल जम साक्षाते होइलु जनम भक्त जनक शिरोमणि तोर सकाशु जन शुणी कह संसारे कृष्ण लीला विश्वमंगल कीर्तिमाला निरते नव नव मणे तोष न लभे प्रतिक्षणे तार महिमा तो सम्मुखे कहिबी भक्त जन सुखे दुख समुद्रे सुख प्राय निरते मन जार धाए ताहांक निस्तारण अर्थे शुण कहिबा तो अग्रते श्री भागवत रस सार ऋषिंकी देले चक्रधर शुण विदुर सावधाने ब्रह्मार पुत्र एक दिने सनक आदि सप्त भ्राते मिलिले अनंत अग्रते रत्न आसने भूमि गते बसी अछंती शुद्ध चित्ते आदि अनंत रूप सार अकुंठ महिमा जाहार। हरि हरि बोल। तांक समीपे सप्तभ्राते मिलिले ज्ञान प्रश्न अर्थे परम पदे करी इच्छा एकु अनेक कले पुच्छा स्वभावे स्थिर जा शरीर देव मानवे अगोचर सर्वे करन्ति बहुमान्य ध्याने तरन्ति संकर्षण मृणाल कोश प्राय देहि उन्मील चक्षुजुग बहि विबुध जनक आनंदे सुखे निश्चल जोगानंदे निर्मल भोगवती नीरे धौतकवरी भार शिरे से जटा कलापे चरण पद्मे नमन्ति मुनिगण जे पादे नागंक कामिनी विविध उपायन घेनी सेवन्ति जेउ पाद गते उत्तम वर प्राप्ति अर्थे सुस्वर गीत नाद ध्वनि स्वभावे अनुराग घेनी जहार कर्म दृढ़ चित्ते गायन करन्ति निरते जानन्ति लीला तत्वज्ञान निर्मल मने नित्य ध्यान से देव सहस्र शिरस किरीट मणिमय त्रास फणा सहस्रे शोभा करे आदित्य जे सने अंबरे तार चरण रज शिरे सनत कुमार धरी करे पुछिले सार तत्वज्ञान जा शुणी निस्तरी बेजन निवृत्ति धर्मे देखि चित्त एहांकु कहिले अनंत से पुणी प्रश्न अनुरागे कहिले सांख्यायन आगे से सांख्यायन जोग ध्याये परमहंस दीक्षा बहे से पुणी दया शुद्ध चित्ते संसारे निस्तारण अर्थे कृष्ण महिमा परिमाणी निर्मल भागवत वाणी कृष्ण भक्ति अनुरागे कहिले मोर गुरु आगे आबर बृहस्पति आगे देव समूह प्रिय भावे से पराशर महामुनि पौलस्त्य आदि आज्ञा घेनी दयालु मुनि पराशर कहिले मोहर आगर ब्रह्मगुप्त वाणी एबे
ଶୁଣ କହିବା ତୋତେ ଭାବେ ତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଯୁକ୍ତ ଅନୁଗତ ଶୁଣ କହିବି ଭାଗବତ ତୁ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ ବତ୍ସ ଶୁଣ ଏ ଆଦି ପରମ ପୁରାଣ ଯେ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବେ ଥିଲା ପ୍ରଳୟ ଜଳେ ନାଶ ଗଲା ପରମ ସୁଖେ ଭଗବାନ ନିଦ୍ରାରେ ମୁଦ୍ରିତ ନୟନ ପ୍ରଳୟ ଜଳ ନିଧି ମଧ୍ୟେ ଅନନ୍ତ ଶୟନେ ଆନନ୍ଦେ ଶୋଇଲେ ଏକ ରୂପ ହୋଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗତି ନାହିଁ କେହି ନିଶ୍ଚେଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ସୁଖେ ରତ ଭୂତେ ନିବେଶୀ ପଞ୍ଚଭୂତ ଆତ୍ମା ଆଶ୍ରିତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୂତେ କଳାତ୍ମା ଶକ୍ତିର ଆୟତେ ଚେଷ୍ଟାର ହିତ ଭଗବାନ ଦାରୁରେ ଜେହ୍ନେ ହୁତାସନ ସେ ରୂପ ବାହ୍ୟ ବୃତ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ଜଳରେ କଲେ ସେ ଶୟନ ବିଷ୍ଣୁ ରଜନୀ ପ୍ରକାଶିଲା 4,000 ଯୁଗ ଗଲା ଜଳେ ଶୟନ ଭଗବାନ ଯେ ଆତ୍ମଶକ୍ତିର ନିଦାନ ତାର ଆୟତ୍ତ କାଳ ବଳେ ସୃଷ୍ଟି ସମୟ ସୁମରିଲେ ପୂର୍ବ ଜୀବଙ୍କୁ ଦେହେ ଚାହିଁ ସେ ପୁଣି କର୍ମତନ୍ତ୍ର ହୋଇ ତାହାଙ୍କ ଅବତାର ଅର୍ଥ ସୂକ୍ଷ୍ମେ ନିବେଶୀ ଦୃଷ୍ଟିପଥ କ୍ଷୋଭିତ ସୃଷ୍ଟିର କାରଣେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରବେଶୀର ଯୋଗୁଣେ ସେ କାଳ ବଳର ବିଶ୍ୱାସେ ମିଳିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ନାଭି ଦେଶେ ସେ ନାଭି ମଧ୍ୟୁ ପଦ୍ମକୋଶ ତକ୍ଷଣେ ହୋଇଲା ପ୍ରକାଶ ସେ ପଦ୍ମ କାଳ କର୍ମ ବଳେ ରୂପ ବିରାଜେ ମହାଜଳେ ଉଦିତ ରବି ପ୍ରାୟ ମାନି ଜଳେ ପ୍ରକାଶେ ଆତ୍ମଜୋନି ସେ ଲୋକ ପଦ୍ମେ ନାରାୟଣ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରବେଶ ରଜୋଗୁଣ ସକଳ ଗୁଣେ ସେ ପ୍ରକାଶ ସହସ୍ର ରବି ଜିଣି ତ୍ରାସ ସେ ପଦ୍ମ କର୍ଣ୍ଣିକାର ମଧ୍ୟେ ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରକାଶ ବେଦ ପଦେ ବିଧାତା ନାମ ସେ ବୋলাই ଯାର ଶରୀର କର୍ମମୟୀ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ନାମ ଯେ ସ୍ୱଭାବେ ଉଦୟ ନିଜ କର୍ମ ଲାଭେ ସେ ପଦ୍ମ ମଧ୍ୟେ ବ୍ରହ୍ମା ରହେ ବସି ସକଳ ଦିଗେ ଚାହେଁ ନ ଦେଖି ଲୋକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତକ୍ଷଣେ ଚାହିଁଲା ଆକାଶ ହୋଇଲା ତାର ଚାରିମୁଖ କେବେ ନ ଲଭଇ ସୁଖ ପ୍ରଳୟ ପବନର ବଳେ ଲହରୀ ଭ୍ରମ ମହାଜଳେ ଆତ୍ମାକୁ ନ ଜାଣଇ ଭଲେ ଯେ ଲୋକ ତତ୍ଵ ପଦ୍ମ ତୁଲେ କାହୁଁ ଅଇଲି କେଉଁ ଦେଶ ନ ଜାଣି ଆତ୍ମାର ବିଶେଷ ଏ ପଦ୍ମ କାହୁଁ ଉପୁଜିଲା କିବା ଏ ଜଳ ମଧ୍ୟେ ଥିଲା ସ୍ଥଳ ନ ଥିଲେ ଜଳ କାହିଁ ଏମନ୍ତ ମନେ ବିଚାରଇ କିବା ଏ ପଦ୍ମ ମୂଳେ ଅଛି ଏମନ୍ତ ମନେ ମନେ ଲକ୍ଷି କେବେ ହେଜି ନ ପାରିଲା ଏମନ୍ତେ କେତେ କାଳ ଗଲା ପୁଣି ଚାହିଁଲା ମନ ଦୁଃଖେ ନିଜ ଆସନ ଅଧୋମୁଖେ ତଳେ ଦେଖିଲା ପଦ୍ମନାଳ ତା ମଧ୍ୟେ ଅନ୍ଧକାର ବିଳ ବିଚାରେ ଏହି ମାର୍ଗେ ଯିବି କାହୁଁ ଅଇଲି ତା ଦେଖିବି ଏମନ୍ତେ ବିଚାରି ସଂଶୟେ ବିଳେ ପଶିଲା ମହାଭୟେ ସେ ବିଳ ମାର୍ଗେ ନାଭି ପଥେ ପଶିଲା ବିଷ୍ଣୁ ଗର୍ଭଗତେ ଅନେକ କାଳ ଗର୍ଭେ ଭ୍ରମି ଫୁଟି ହୋଇଲା ପଥଶ୍ରମୀ ଯେ କାଳ ଜନ୍ତୁଙ୍କର ପ୍ରାଣ ବଳେ ହରଇ ଅନୁକ୍ଷଣ ସେ କାଳ ବଳ କର ଶଣେ ବାହାର ହୋଇଲା ତକ୍ଷଣେ ମନ କଳ୍ପିତ ନ ପାଇଲା ନିଜ ଆସନେ ବିଜେ କଲା ସ୍ଥିର ନିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼େ ଧରି ମନ ପବନ ହୃଦେ ଭରି ନିବୃତ ଚିତ୍ତେ ପ୍ରଜାପତି ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସେ କଲା ମତି ସେ 7 ବର୍ଷ କାଳ ଭୋଗେ ଲଭିଲା ବୋଧ ନିଷ୍ଠା ଯୋଗେ ତାର ହୃଦୟ ବିଷ୍ଣୁ ଭାବେ
प्रकाशे सृष्टि अर्थ लाभे पूर्वे जाहाकू महाजले खोजी न देखिला निश्चले ताहाकू आपना हृदये देखे समाधि जोग ध्याये मृणाल गौर देह कांति अनंत शयने श्रीपति एका अछंती नाही केही देखे निश्चल नेत्रे चाहि फणा सहस्र ऊर्ध्वज्योति रत्न समूहे झटकंती जुगांत जल अंधकार से रत्न ज्योति करे दूर मर्कत गिरि निंदे रूप संध्याभ्र जिणी पीतांशुक सुवर्ण शुंग तिरस्कार करे मुकुट शिर पर पर्वत वेणु वृक्ष शोभा निंदई भुज पाद प्रभा रत्न औषधि जल पुष्पे गिरिभूषण माला रूपे ताहाकू बळी हरि गळे रत्न तुलसी मुक्ता फले महापुरुष विष्णु रूपे स्वयं प्रकाश महाकल्पे प्रकाश छई विस्तारे त्रिलोक प्रकाश शरीरे दिव्य विचित्र आभरणे प्रकाशे वस्त्र आच्छादने सर्वसुंदर समूहे तेज प्रकाशे विश्वदेहे मिली सकल महाजने निज वांछित आत्मा ध्याने जे काम जे करंती ध्याये ताहांकु काम धेनु प्राय तया सागर भगवान ब्रह्मांकु देले दर्शन अंगुली अग्रे नख कांति शशांक प्राय झटकंती स्फुरित दिशे हास्य मुख देखन्ते हरे प्राणी दुख कर्णे कुंडल बेनी सोहे चंद्र तपन समनोहे सुण अरुण ओष्टबेनी विराजे दंत पंती घेनी कदम्ब पुष्प तेज प्राय पीतवसन कटी सोहे रत्न में खड़ा तेज दंभे सुंदर विराजे नितंबे अष्टरतन वनमाल लंबे श्रीवत्स वक्षस्थल हार केयूर रत्नमाल सुंदर काकपोल भुज सहस्र जानु जाए लंबे श्रीवट रूह प्राय सर्वभुवन तार देहे विराजे पुष्प कोणा प्राय अदृश्य मूल ता स्वभाव केओ बालोचने देखिब मंदर गिरी जेह्ने जले क्षीरोद मंथनर काले सहस्र श्रृंग प्राय साजे सुरत्न किरीट विराजे कंठे कौस्तुभ मणि सोहे रत्न प्रभारे मन मोहे सुकीर्तिमयी वनमाल लंबे सुंदर वक्षस्थल गंधे आवृत भृंगपंती सूर्य शशांक अग्निज्योति से पुणी चाहांते निरोळे आत्मा कुतानाभि कमले पवन गगन सलिल विधाता देखे देहे तार रजोगुण रे युक्त होई प्रजा सृजने मन देई लोक विसृष्टि देहे देखी विधाता आसन उपेक्षी कर जुगल देई मुंडे स्तुति करई चारि तुंडे से हरि चरणे विश्वास नमई जगन्नाथ दास भावे से हरि चरणे विश्वास भावे नमई जगन्नाथ दास हरि हरि बोला। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे विष्णुनाभि पद्म ब्रह्मा जन्मे नाम अष्टम अध्यायः।